Yan guys, lahat yan. Sa taas, may tagalawang kwarto doon. Yan. Dito muna tayo sa ginagawa namin. Lahat yan. Yan. Lahat yan. Ito, medyo na ano na namin. Oh, konti na lang yan. Yan. Doon. Pakyaw yan guys. Pakyaw. Yan. Dalawa lang kami gagawa guys. Oh. Kaya na namin to guys. Oh. Yan, medyo na ano namin yan. Eto. Anong kulay nito, tol? Black. Black. Yan, dito na ako kasi nililiha ko na yan. Barnis. Yan. Yung dalawang pinto doon, dito ikakabit yun. Yan guys. Ito. Kasama dito sa pakyaw. Pero wala pang sa usapan to. Yan. ₱70 plus na pinto. Third floor, bawat isang unit. Nasiler na yan, nasiler na. Kulay na lang. Natural. Okay guys, bye bye.